এটা ছো কি ন তোর দাদি গোর বাট পাঠ পড়িছু পাঁচ সেটা जे बांडाबाग যে सर কালিয়া ডেটি हाँ স্যার भांडाबाग हाँ केमती अछ रे पिलाटी माने एटा कीटा मारुछु रे बाबू এটা আমরাই কিন দেছি স্যার পেট শীতল পাই ওই স্যার নুয়ারি আসছি তো 10 টাকা লেখা हे मुई सा किनवार होतिले कौन राम बाग मारे ये मुई सुनली जे तुई 100 টাকা পয়সা মিলে লুকুনি ওই স্যার সতে কি ভয়ঙ্কর মাত্র ये बेसंदिया एले बोले दुकान को जाई पाकड़ी जिनी खाइबु सर হই স্যার নমি মিশা সজিবা মুই হই স্যার তুমি কো দোকান কো ଯିବା চিংড়ি গুদাম পালি ତତେ ଇ ପୁର ହେତ ଅଛି କି କାଲି ରେଟି ଆଜି ରେ মতে কে তো চি স্যার କୋଟି ଅଛି ତୋର ହେତ কুটি দিব মামা ତୋର ହେତ को टच मी କରି पारबु की লে দো because not touch me is no go you are the bad people in the city in my village kida doti mindless kid you are the fire लाबड़ी की बास अरे तुम मत पढ़ सीखे की এক্সকিউজ মি প্লিজ স্যার তুমি এবে কোড যাও স্যার গাড়ি ধরি করি পারিছো मु यार कोड जीविता ऊपर साइड टिफिन करिए जीवी यारी গাড়ি ধরি কি না কি পাই যাও হেলে टिफिन करबा पई रे बुद्धि সেটা नइलटा আমার সাউস তো পেজ মিলবো কি नाही চিকেন পকোড়া नो तुमको जदि बुद्धि अछि बोले से दुकान रो मते चिकन पकोड़ा आइरे चना पकड़ी 10 टका रान दबो जदि न आन देबो बोले यू आर द बड पीपल ऑन द सिटी ऑन माय विलेज यू आर द फायर